হে গাইস তো আজি মানে ফাইনালি মানে আগু গৈ আছো কত গৈ আছো সুমনদা धमाका बनाबले माने मतलब कार्बी का ये बहुत बड़ा मान है। मुझे लास्ट टाइम मिला था, मतलब मैं कुछ कहीं पे गया था तो मुझे ये मान दिया था। जिसने भी दिया मैं उनको थैंक यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे दिया भाई, मान दिया बुला के, मतलब ये बोला कि आया तो दिया। अच्छा लगा ऐसा कभी बुलाता है और जाने के साथ साथ जो ये सब ये देता है, उसके बाद जो एसएमएस देता है वो देता है ना, दिल भाई खुश हो जाता है। तब माँ कसम पूरा दिल खुश हो जाता है। মই আর সুমনদা আজি কত গৈছো খ্রিসমাস চাবলে নেকি খ্রিসমাস চাব মানে খাবলৈ গৈছো আমাক মাতিছে নাগাল্যান্ড গৈছো বন্ধুসকল তো ভিডিওটো মানে আজি ধামাকা হ'ব পাইছো পাঞ্জান ইয়া আমাৰ পাঞ্জান কোনে কোনে আইছে পাঞ্জান আৰু কোনে কোনে মানে আমাৰ সাবস্ক্রাইবার আছে পাঞ্জানত কমেন্ট কৰি জনাই দিবা একবাৰ ঠিক আছে বন্ধুসকল আজি মানে ভিডিওটো বহুত বেছি ইন্টারেস্টিং হ'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাব আৰু কিবা যদি মানে ভুল চুল হলে মানে কমেন্ট করে আপনাকে জানাই দিব কমেন্ট করে জানাই দিলে মানে ভাল লাগে আমি বা খ্রিসমাসৰ পৰা হেৰি কিবা কিবি লগাই দিছে হেয়া হলো নামটো নাজানো তো কোনটো জায়গা হয় আপোনালোকে কোনোবাই জানিলে কমেন্ট কৰি জানাই দিব এটা আমি এতিয়া নামি কিবা মানে খাম আমি এতিয়া দোকান গৈছো এই এটাই পাইছো এতিয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া দোকানত যাম আৰু কি খাবা এতিয়া কি খাব সুমন एकदम सिंपल सा सेंटर फूड খাম ঠিক আছে তো আপোনালোকে ভিডিও মানে কি লো আপোনালোকে চাই থাকক এক পোৱা যাব নেকি हैप्पीडेंट যোৱা আৰম্ভ কৰিছো চাই থাকক আহি পাই গৈছো খৈ বস্তি তে ফোন কৰি আছে মই বস্তিতে আছে হয় या खै बस्ती তো বন্ধুসকল আহি আমি পাই গৈছো খৈ বস্তি নাগাল্যান্ড ঠান্ডা লাগি আছে नॉक करना तो बनता है জুই ধৰিছে একদম বেছি ঠান্ডা লাগিছে ঠান্ডা সিজন ন তামাকা ঠান্ডা হাই তো আজি মানে আৰু আপোনাক কি দেখাই আছো চাই লওক মজাকে এয়া মজা কি মজাকে হেৰি কৰিছে না লগাইছে ন বন্ধুসকল চাওকচোন ওপৰতো লগাই দিছে ইয়া এটু বেশি মজা লাগিছে या के साख ये फाले धमाका माने एक बार नाम बोलो यहाँ पे कौन है ये हफ्तो ये क्रिस्टीना ये वीतना ये कीवी और ये खेउली मतलब नाम किटा बुझी पाइछा ना आपलोके মই কিন্তু বুঝি পোৱা নাই দেই কোনবাই যদি বুঝি পাইছে কমেন্ট কৰি জনাই দিব কি নাম হয় ঠিক আছে তাৰো কিবা কিবি আছে আপোনালোকে মই দেখাই থাকিম জিক বল চল লগাই বন্ধুসকল মানে কি কব আৰু মানে দামাকা মানে ফুল দামাকা একদম আৰু এইটা কি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাই দিব এয়া তো ইয়াত বহিবলৈ কিবা বনাই দিছে বাস বহি मजा तो आप लोग हाय बोल दो हाय तो लोग के साथ आज आया मतलब माने हेती माने অসমীয়া বুজিও নাপায় অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে তো হিন্দীত হেতি লগত কথা পাতিব লাগে তো কিবা মানে হিন্দীতো কথা পাতিম তাহাঁতৰ লগত तो आप लोग को यहाँ पे मतलब बैठ के कुछ देख रहे हैं क्या हम लोग को अभी यहाँ पर बैठने से एक फील हो रहा है मतलब कुछ फील आ रहा है क्या अगर लड़की सामने होगा तो फील होगा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएएस बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं अच्छा मतलब वो लोग यहाँ पे बैठ के लड़की के लिए इंतजार कर रहे हैं मतलब जरूर मिलेगा ठीक है ऐसे ही तो उसको अच्छा तरफ से आप लोग देख लो ठीक है कभी भी वो मतलब क्या आपका नाम क्या है डॉन डॉन है उनका नाम बोला
बोल रहे डॉन है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना आराम से, ठीक है। कब मतलब आते रहेगा मेरा मतलब वीडियो में कभी कभी आते रहता, वो मतलब बुलाता है हम लोग को कभी कभी, तो हम लोग आएंगे तो उससे मिल लेंगे, तो उसको आप लोग अच्छा तरफ से देख लीजिए, ठीक है। उनका भी फैन है पूरा, यहाँ पे जो देख रहे तो पूरा फैन है। इसको भी लो, वो तो उन्होंने बहुत शर्मा रहे बंदो, ठीक है। क्या বুঢ়া হৈ গৈছে নেকি আপোনালোকে ক'বচোন? বুঢ়া হৈ গৈছে, বুঢ়া চুলি তুলি পকি গৈছে না আপোনালোকে? Agni Shibdu Alipo Alekin Aku Shibdu Amenli Pasal lain tahu lebih ni. ছুটি হৈছে যি হাল্লা মানে একো শুনি পোৱা নাযায়, মানে বুজি নাপাওঁ, মানে ইমান হাল্লা, মানে ইয়াত মানে ফটো চটো লৈ আছে এইফালে আপুনি আমাক লৈ আহিছে ইয়াত। আৰু এজন দিছে, এইটো মানে সেইজনে মানে বহুত হেল্প কৰিছে তাত, মানে আমাৰ মানে যাবলৈ মানে পাৰ্মিশ্যনটো সি লৈ দিছে। এয়া বহুত মজা হয়। হাই বলতো একবাৰ হাই। অকল মানে যেনেকৈ মন্দিৰত যেনেকৈ পূজাৰী থাকে, মছজিদত যেনেকৈ জোনাব থাকে, এটো মানে চাৰ্চত মানে এয়া ফাষ্টৰ তাহাঁতি মানে ফাষ্টৰ কয়। তো এইজন নাম বল দিছে হা কি হৈছে বুধকল কি নাম হয় মই ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, আপোনালোকে জানে তো কমেণ্টত জনাই দিব। तो वीडियो को बने रहो मेरे चैनल में, मतलब धमाका आज होने वाला है। रुको जरा सबर करो। तो বন্ধুসকল সিহঁতি গৈ আছে মানে আজি ৰাতি মানে থাকিব লাগে বোলে। তো মানে তো থাকিবলৈ মানে কি ক'ম, মানে প্ৰব্লেম হৈ যায়। তো হ'লেও আমি ভাবি চাওঁ, মানে চিন্তা কৰি কি হয়, মানে সিহঁতি মানে একদম মজা, একদম থাকিব লাগে খ্ৰীষ্টমাছ মানে একদম থাকিবই লাগে, মানে যাবই নিদিয়ে, মানে কি ক'ম বন্ধুসকল। তে মানে আজি আপোনালোকক মানে আৰু এটা কথা মানে মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ, মানে এতিয়া কৈ আছোঁ। এই লাইটটো যেন দেখি আছে, এই লাইটখন মানে চাইনিজৰ ডিজাইন হয়, আমাৰ ইণ্ডিয়ান নহয় বোলে। তো চাইনিজৰ পৰা মানে হেৰি ডিজাইনটো মানে চাই মানে ইয়াত মানে লগাই দিছে। এয়া চাওক, মজা লাগিছে এয়া। তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি ইয়াত মানে খানা খাব গৈ আছোঁ, উঠি আছোঁ চিৰি দি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ।
तो देखिए यहाँ पे मतलब खाना खाएंगे अभी। ये ऐसा पूरा न्यू ईयर पार्टी। पहले चिकेन दाली स्पेशल तो यहाँ पे सुकून नहीं है एकदम मतलब सुमम तो तमाम भूख लगी से जन नहीं है हम लोग खाए हैं ज़्यादा देर धमाका धमाका न्यू ईयर पार्टी चिकेन दाली भात আৰু মানে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে নাগালেণ্ড মানে নাগা মানুহ ঘৰত খাই আছোঁ হ'লেও কেনেকুৱা হয় আপোনালোক মই টেষ্ট কৰি আছোঁ 1 মিনিট হ'ব इतू से बोले জামাকা চিকেন মজা আহক আপোনালোকক খালে মজা তো হ'ল আমি এতিয়া খানা চানা হৈ গ'ল আমাৰ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু তলত মানে পুৰা ডান্স হৈ আছে ধামাকা ডেন্স মেন চাই মানে যাম আৰু ऐसा केनेকৈ খাই আছে सर वो मेरे को फोटो ऑफ द डे उनका भी 4-5 है उनका भी गर्लफ्रेंड चला देखो, इतना सुंदर सुंदर पूरा आदमी यहाँ पे फ्रेंड हो गया मिलने के लिए हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा बांटो ना क्रिसमस के बाद आना सब दे देगा थैंक यू तो सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हो तो हम लोग अभी जाने वाला मतलब धमाका होने हो गया ऑलरेडी अभी जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड लोग जा रहे हैं हम लोग के घर में तो देखिए तो दोनों भी मतलब वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहे तो बिजी भी हो ठीक है फिर भी आप पे मतलब हाय बोल दिया तो मस्त तो हाय प्लीज सब्सक्राइब ठीक है तो मतलब और एक जगह जा रहा हूँ और एक जगह में तो यहाँ पे जाके कुछ दिखाएंगे आप लोग को अगर कैसा लगा तो जरूर एक कमेंट तो बन जाता दोस्त लोग तो आप लोग चलते रहे मेरे I tried so hard and got so far, but in the end মানে তাৰ পৰা মানে বেলেগ এটা জায়গালৈ আনিছে আমাৰ লগৰকেইটা ইয়াতো কিন্তু ধামাকা দেই একদম মজা জবৰদস্ত কি ক'ব মানে ৰাতি হৈ গৈছে না ভালকৈ নুঠে মানে আৰু কেমেৰাৰ কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় এয়া বন্ধুসকল মজা আহিব আপোনালোকো আহিব কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ मतलब यहाँ पे धमाका आज होने वाला है तो आप लोग देखिए मतलब 100 रुपया में 3 किलो मुर्गी मिल रहे हैं हमको ठीक है 100 টাকা क्रिसमस ऑफर हाईवे मेरी क्रिसमस हाईवे 100 টাকা या धमाका पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं एटुत फेलाले 100 टका एटुत फेलाले 200 टका एटुत फेलाले माने 50 टका एटुत माने वन मिनट नहीं करी थी এজনক চিনি পাইছে ই মাৰিব এতিয়া হে ओ उधर घुसा देगा मतलब तेरा चुना अरे नहीं हुआ लास्ट नीचे हिरो गोल माने 20 टका ই মানে আৰু এবাৰ মাৰি আছে হে স্টার্ট 1 2 3 ए सिमरन
ইয়াতো কিবা এটা খেল চলি আছে হে জেল বে ডাল দিয়া বহুত বেছি জমনি হৈ আছে দেই ইয়া কি ক'ব হে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব मतलब কি কৈ আছে আমি মানে বুজি নাপাওঁ হে रुको जरा सबर करो গ'ল আমি এইটো ভিতৰত সোমাম ভিতৰত কি হৈ আছে আমি নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাম আৰু মতলব আজ মানে হিন্দীটো মানে ক'বলগীয়া হৈছে মানে ইয়াত মানে অসমীয়া নাজানে নাগা মানুহ হয় তো হিন্দীটো হ'ব অসমীয়াটো হ'ব ঠিক আছে কি মজা এতিয়া আমি ইয়াত খাম মানে কিবা কিবি বনাই আছে हाय ये मैंने एकदम मैंने धमाका मैंने क्या बना से आप लोग क्या कर रहे हैं क्या बना रहे हैं मतलब खत्म हो गया अभी जस्ट आया हूँ हम लोग तो आप लोग अभी बोल रहे खत्म हो गया तो कैसा है तो मैंने चाना बनाया से यार चाना बनाया से यार चाना खत्म हो जाए से एते भी नहीं खाली हो जाए हो इफाले बनाए से तो किमान আছে 20 টাকা লাগা আয়া বহুত টেস্টি আছে দে আয়া तू करो মানে जोश ये এত কিবা খেল দি আছিলে ইয়া ইয়ার ওয়া খবর হয়েছে দে मजा ही कुछ नहीं थोड़ा के लिए मतलब मजा मजा बहुत सारा मजा आ रहा है মানে কি কম বন্ধুসকল আজি মানে ধামাকা रुको रुको मतलब ये भी आराम से सांस ले ले पूरा गहरा सांस ले लेना वन पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं इसमें यहाँ पे खेल के जीत गया ऑलरेडी उसने यहाँ पे मेरे को देना वाला है यहाँ जीतो ये मानी दे रहा है मेरे को कितना जीता है यस বন্ধুসকল ময়ো মানে খেলিছিলোঁ হে মই মানে 50 টকাটোত মানে সোমাই দিছোঁ ডাইৰেক্ট মানে গিলাছত মানে 50 টকাটো মই জিকিলোঁ আৰু মানে যিমান মানুহ মানে যিমানে মানে খেলি আছে একটা মানুহ মানে জিকিব পৰা নাই মই মানে একবাৰ মাৰিছোঁ জিকি গৈছোঁ মানে ইয়াতে একদম চেয়াৰ
जा रहा हूँ ठीक है कल मिलेंगे তো গাইজ বন্ধুসকল আমি মানে যোৱা মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল মানে ৰাতি বহুত হৈছে 2টামান বাজিব আৰু তো আমাক মানে আগুৱাই মানে দিবলৈ মানে গৈ আছে মানে পিছতো আছে মানুহ আৰু আগতো আছে গৈ আছে বাইক গৈ আছে বহুতকেইটা তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত কোনোবাই প্লিজ নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ সুমন দাক বাই বাই